Khulumbaika Kapang ni Takukte Bukuk Song. Good day, good morning. Tini BC election no tiye. Ta kisha kok sana ni narong ibas kango Facebook live khaine ni one show bi phaimani tini narong jotono saiman na Mia sini TTAD sini sini audition Mia paikha audition audition tongmani jeng salsan audition no jeng Mia khailekha ke norok tini ang jeta norok bai kok sanani very important kok sanani naima kita kukte bukuk song regarding the BC election BC election chengtam bagai gurutori kok mas halai tong जों जतन साइमानो ताकुते बुकुक सं थांनाय 25 अगस्त 2025 सालमारिव चिनी महाराजा प्रद्युत विक्रम मानिक देवबर्मानी पब्लिक जे बनी PIL रिजार्वमानी हाई सुप्रीम कोर्ट आबोनी खरगनि बेंच जस्टिस चीफ जस्टिस BR गोबाइताई जस्टिस NB Anjariani Sakai Mungo, State Government, State Election Commission, Central Government Dagejaka 4 week ni bisingo borok tangbagai local body election BC 587 BC TTADC Tripurani abo conduct khai mania ang abonatiye जवाबदेही खाइदि मारि नायनै सुप्रीम कोर्ट बाय साजाक माने जों महाराबा जानो हामबाया फारै बुबाग्रानि ओ इनिशिएटिभ ना हामबाया फारै मिया TTADC नि सालसानि अधिवेशन सिनि बरम गनां EM एडुकेशन ताकुक अक्रा रविन्द्र देवबर्मा कॉलिंग अटेंशन टू बुखा कॉलिंग अटेंशन जों डिस्कशन खालेगा तांगै चिनि तिरपरा हस्तेवो TTADC एरियाव BC चंबारी खाइजा यांगना नां दाक्ति BC इलेक्शन चंबारी खाइने नंथों ताई महाराजा ना हामबाया फारै जों मियावो आरो डिस्कशन पार्टिसिपेंट खालायका पॉजिटिव डिस्कशन नंलायखा इवन BJP नि MDC रक बिरुदी बेंच नि आदं रबो दाक्ति BC इलेक्शन खाइने नि सानै पॉजिटिव अप्रोच बाय बरक बाहायनो मियावो BC इलेक्शन नंथुन आबोनै kaham प्रस्ताव रिबैखे ताकुते बो ताबो खंगके जता आं तिनि सानानै नायमानि के हाय local body election ताम जेमन one चिनि 587 ता village committee जता last existing 587 जता village committee तंगमनि आबो 2021 पाइ थांगा 2022 आबो खाइना तंगमनि खाइजागलेया State Election Commission ni phajing te khaina ni bagi sajakhan state government abo khailiya agake tan bagi khailiya abo to sangsilia bibhinno dhoroner ojuhat rekhaborok bru settlement phaine rokno borokno tami hina electoral rule dana ni bagi ojuhat jakha covid no ojuhat sung ek bosor romina kha covid ni bagi angmaliya electoral rule da brun issue phaika airport delimitation issue nanan dhoroner issue tu boi borok BC election na dinai khaye kaisa constitutional body no chungno chini kaisa constitutional kaisa সংস্থান difang khai tonani kaisa षড়যন্ত্র khai tongma bai chung abono condemn khai gobang ma chung kok salayga tini ang jeta kok sana naiman ke takukte bukuk songnarok local body election tamon he local body election jeta angmani ke abong ke tini panchayat municipality nini puro corporation chini nagar panchayat ke block panchayat tai tini TTADC ni nini village committee rokno local body ni romjago local body election or
तीनटा जाजमेंट जों कारेखा तीनटा जाजमेंट नि नरकना आं सावानो तीनटा जाजमेंट महाराष्ट्र नि जाजमेंट नरक खनायनाय दि जों तामनि बागै तिनि साइमा तंमानि इलेक्शन बीसी इलेक्शन मा खायनाय 4 वीक नि 4 वीक नि बिसिङाव हयतो बरो रिपोर्ट नै ताम बागै खायमिया किन्तु जों जत जाजमेंट नायखा Honorable Supreme Court hai na hai brokni kok phirung khanawoi a dinano bono sairu norok asuk ni bisingo election khaidi 2 sapta ni bisingo election khaidi ba 4 sapta ni bisingo election khaidi ni dage murunai aboni bagi norok na mas hamani chini bobo Bharat hakton ni bobo jaga wa India ni bobo jaga local body obeke delay ang tongano Supreme Court borok justice reka Supreme Court ni hearing phaika no ang abono tini norok bai update share khanet mani Maharashtra May 6 তারিখ 2025 May ni 6 তারিখ 2025 Maharashtra kaisa bench Suryakant and N Krishnawar Singh ni borok kaisa election commission notification khlaika election within aro bahino within 4 week ni bisingo arni election no khaidi hine aro bahino narok o neto bahin manai 2022 ta local body election arni je nini nagar panchayat ni election aro kasari tomani notification khaija yawoi election khayawoi ara kasari tonijak mani aro jeke banthia commission hai ne OBC ni reservation no tyi reservation je safan ongthun notification je safan ongthun delimitation je safan ongthun state government fan ria fan ongthun kintu state election commission anyhow local body ni election no dinai khaimaya hai ne election process no delay khaimaya hai ne judgment result 6 tarik May ni 2025 takute bokuk song obong kha kaisa judgment manjak Maharashtra wahino obhai 222 ta local body ni chongbari na tiye aro bahino saklai jangmani narokno saklai jangmani oba update no rota tai kaisa local body election ni angko narokno sawano abongkha tangbagoi local body election were delayed for either electoral roll jodi khaijagi tongkai katalbuta jodi dajagi tongkake were not revised jodi revise khaijagi ang tongke othoba delimitation khaijagi tongkangke hayakeba timely jodi abono khaijagi tong yahake delimitation by electoral roll for the present form of the existing jodi khlaijagi tongo khlaipaya khongka present jeta tongmani electoral roll present jeta tongmani nini delimitation nini area jeta tongmani nini election ni time paya sani sekang nang election ma khainai Supreme Court hai hnai terms paya sani no Honorable Supreme Court government rogno obono phonoge actually apno state government did not provide fund ria angi tongma rogno saka state is holding election in time jodi amahike jodi khaijagi tongya hagake abono Supreme Court reply rikha norok nai mane abo appeal civil appeal 5756 kaisa norok nai mane to khanggen abo internet naiken 2005 kaisa case angka Kishan Singh Tumur by versus Municipality Corporation Ahmedabad Gujarat nikok siabo Gujarat saja khatam the state government shall provide fund jodi state election commission no state government fund yaka bo fund marinai staff marinai and other assistant boni gari ongthon tama ongthon joto election local body election conduct hainen ke state government provide maknai
to the State Election Commission for conducting election in local body. Local body judi local body ni election conduct khaina ni jomos to kuisunu borina ni baidyo se haste hapang. And Panchayat and election are held before expiry. Expiry ni sigang bahage nung khaina rangri khaina rang kring nung scan ron thani rang sanhandi nin thani staff kring staff sanhandi nin thani police kring police sanhandi gari sanhandi kintu expiry ni sigang nung je sakeban se election ma khaina present from of the respective houses. Election should not delay arni bench saka bench Supreme Court ni bench saka Tamas haka election should not delay for want of fund kari hine election nang delay khai maya. In case the state government do not respond, judi kuno state government particular kuno state government judi obhaike respond khayang tongkangke positively or within the time jorani bisingun kuno state government judi abone khunjur kanyang tongkake, the State Election Commission can approach to the High Court. State Election Commission High Court no approach khaina nangnai. Tamus haka Supreme Court High Court to skang thangdi. Sabo ma thangnai State Election Commission chini Tripura ohngeke jung sima thango ADC sima thango State ni Election Commission bo state government by election ta khaidi le rizalai tongmano bo High Court ni thani thangya sring achoi tongo, whereas Supreme Court dage jak tong mungno state government judi khaina ni musuk ja yangi tongkhake nong State Election Commission High Court thangya High Court thabo thangka chung ADC sarkar High Court thangka naijero wan sogoi Supreme Court ni direct dagi mungtong High Court thang if not successful saka State Election Commissioner nung judi state High Court thangi judi successful ungyangke the Supreme Court for immediate remedial action Supreme Court ni thani phaidi chung abon immediate remedial action khaine ni bagai chung abono dage nai hai noi obong kha judgment o judgment kha Ahmedabad ni angnoronglo sagata singo Maharashtra ni je 222 ta kaisa kasai tongmani local body kasai tongmani amra saka angtaba saka Gujarat ni ta kaisa May 11 2022 और वो सुप्रीम कोर्ट ताई कैसा जजमेंट लिखा 22,000 लोकल बॉडी नि इलेक्शन 22,000 लोकल बॉडी थंग तुमै चिने 887 587 ता बिसिनि कक आं साइटं चिनि तिति एडिसिनि और 22,000 लोकल बॉडी पोल had not been held in 321 টা আরবান লোকাল বডি মানে আরবান মানে নিনি শহর অঞ্চল তাই 321 টা আরবান লোকাল বডি ইন মধ্যপ্রদেশ সিন্স 2019 নিসিমি 2020 রা বরনে আরো বাহাইনো অভাইকে স্ট্যাগারিং খাইতনি জাকা ইলেকশন খাইজাগলিয়া বরনে এক বছরনি বিসিনো বরংকে State Election Commission borok high court thangka or Madhya Pradesh saja khatamo bench or tamosaka the State Election Commission across the country cannot skip its constitutional obligation tamosaka the State Election Commission cannot skip the constitutional obligation to conduct poll to local bodies any over 5 years. 5 বছর নির্বিসিঙ্গ ইলেকশন কমিশন ইলেকশন খাইয়া খাইয়ে লোকরগনি সাংবিধানিক মান থাইন কাজ হইতনি মাইয়া নি আসময় বাহাইন মে 11 2022 অনারেবল bench Chief Justice the Justice of bench a bench AM
खानविलकर चीफ जस्टिस खानविलकर नि कायसा बेंच अब साइ इलेक्शन कमिशन साजाखा तामि साजाखा इलेक्शन कमिशन कैन नॉट रीड आउट इलेक्शन कमिशन कैन नॉट रील आउट नों दायबार ग्रहण खायाखै तंग मांगला ग्राउंड फनुगै बबाय ग्राउंड आउट ग्राउंड लाइक ongoing delimitation ongoing tongo bisini katal bisi khaijagai tongo ne ground phunugma by nung boot kasoi toni maya bosaka formation of new word tar mane katalwat khaye hne nung bisi election khayake toni maya to delay election where it was due or overdue judi jora thangai tongkha hangke jorane bisini election khaijani nangaro katal bisi khai tongo delimitation khai tongo electoral rule khai tongme kono local body na nang 5 বছর ni bisingo election khaya ke toni meya abo kaisa constitutional na obligation khai mane se conduct poll khaya khai obligation khai mane skip khai bar hatoni kono রাষ্ট্র যদি আমাকে কোন স্টেটে যদি আমাকে খাই টংখাকে অব অব্লিগেশন খাইমানি অবংখা তাকুকে বুকুসং তাবো যেটা আপডেট আং ছানা লাইমান হেকে जों মহারাষ্ট্র মধ্যপ্রদেশ তাই গুজরাটনি যেখানে অমিত শাহনি স্টেট নরেন্দ্র মোদিনি স্টেট পর্যন্ত সে ইলেকশন চিনি অনারেবল Supreme Court dagi mongotoi borokne ara election ma khaika kono bada kare a jaga nobnini bru rok electoral phaina nangnai ara katal bisino ojuhat kono babe ojuhat anya paina ni sekang no tang khai paina ni sekang election chongbari khaina nang village committee ni chongbari local body ni chongbari khaina nang abo norok khaina nangnai I obahigane khayo chini edition chimi khaijagia chini edition chimi khaijagia ke chini tiprasarona thangani bagai chini tiprasarona tabe kari bigra khainani bagai edition am chayo tai bod develop khaya khainani bagai oboni nu chesta hayaka bahike panchayat election thangman kasang hayaka bahike municipality corporation nagar panchayat lok sabha bidhan sabha kasang ke election ngi thangiman chini tiprasaro bujia जों ताबो बाक्सा बुजिया आलादा पार्टी खायो आलादा वानसंगो ताबो बिसि इलेक्शन खाइके चिंचेनाय खाइ चिंला परिको बिसि इलेक्शन खायापानो बिसि ब्लॉग चिनि दखल दङ ब्लॉग चिनि एमएलए मंत्री बे जों दखल खाइ ब्लॉग नि अफिसारनो सिक्री सकरो खाइ दमके हमके रुइ जों बेनिफिशियरि नाय मानो চিনি সরকার স্টেটে তঙ্গ হাইনি জন্য দমন পীড়ন খাই মানে অবকাইসা ষড়যন্ত্র দমন পীড়নের কাছে ষড়যন্ত্র আংনর কাইসা তিনি তেকেসে ইনফরমেশন সাবন ত্রিপুরা হ্যাজ বিন অ্যালোকেটেড রুপিস 29 কোটি 75 লক্ষ টাকা ত্রিপুরানি বাগৈ 15 ফাইন্যান্স কমিশন नि রাং ফাইকা রাং রিলিজ খাইকা সেন্ট্রাল নি ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট ফাইন্যান্স কমিশন ফর 606টা এলিজিবল গ্রাম পঞ্চায়েত 606টা এলিজিবল গ্রাম পঞ্চায়েত 606টা ত্রিপুরানি তার মানে যে জায়গা বনুখা যে জায়গা চিন্তি এডিসি এরিয়া যে জায়গা গ্রাম পঞ্চায়েত 606টা পরানি বাগে রহকা 35 ব্লক পঞ্চায়েত 35টা ব্লক পঞ্চায়েত রহজাকা 8 জেলা পরিষদ রং রহজাকা along with all 587 BC ni sautana 587 village committee and 40 block advisory committee 40 block advisory committee block mane BSc rohoro chini ADC o sub ADC ni village committee o sabono roh jungno to rohya সংবিধানী সংস্থা ADC ni joto BC ADC area ni BC ni jotota village committee khobjana panchayat khobjana abono naine ni adhikar chini autonomous body ni TTADC ni aro chini chung election ni bopro election khainai khaya aboni chung expiry date ni segan chung chithiru chung sau chung no election khaya khaye block ni secretary ro chung no saya tabe election khaime election kari ni bagi chini public representative karui
केबो करी ना बीजेपी नि दङ ना तिप्रा मथानि दङ ना कांग्रेस नि दङ ना सीपीएम नि दङ तार माने आरो कुनु रिप्रेजेंटेटिव करै जाय छाता खादि साबो सानाय बर लामा ना चिनी कुनु कामिनि लोकरंनो संगि खाइमा करै जाय छाता खाय तब 15 कमिशन नि राम अंथन समस्त अंथन आबो पब्लिक नि थानि इम्प्लिमेंट सठिक बाबे इम्प्लिमेंट खाइ थांयाङै दङ जों चिनी मान थाइनो मायाङै दङ अबनो चिनी जनरल एलाकाव के ठीक ठाक के सामङ चलग लामा अंग तै अंग बरनि के ठीक ठाक चले दङ चिनी हाओ चिनी एरियाओ चिनी एडिशन बिसिन के नों इलेक्शन खाइमान न पर्यन्त से जों चिरखोग माहाय नरक चिरखोगिया जों खरां तिसा माहाय नरक चिरखैया चिनी तिप्रा सारकन मासा थन मानंथन हनिया मियाओ से बिसि इलेक्शन न तै जखन जों साफरो खेक खाखै बाक्सा इ बिसि इलेक्शन तै फैगे से बरो साथे यांबाय बिसि इलेक्शन के से तामो बिसि इलेक्शन फैगे के जों सेसंग बिसि इलेक्शन फैगे के बिसि समस्त बिसि त चिनी यागो तिप्रा मथानिया अबाहैया तिप्रा सारनि यागो बिसि विलेज कमिटी तिप्रा सारनि कन्ट्रोल तंना नांनाय तिप्रा सारं मानना नांनाय तिप्रा सारं मासना नांनाय एडिसी एरिया नि बरो चिनी तिप्रा सा चिनी इंडिजिनियस बरो ने हामप्रेनि बागै बिसि इलेक्शन खायनाय नांगौ लामा दै फिरां नानान धरনের बेनिफिशियारि नि समस्या दं निनि आनि हिलायो अब कायसा कन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्टेड बॉडी दं हाके अब स्मूथली आबनो चालकनानि बागै चिनी स्मूथली चिनी सामंगो नांगो स्मूथली सामं जों खाइमानो अब हानि बागै जों बिसि इलेक्शन जों महाराजानो हामबाया फरै मिया नरक जतन चिनी अधिवेशन नायना रक जतन साइमांखना इवन आंगो सकांगो सागा लाइक खाइ ताखुते बकुसं रेडी एंगदि फान साबनि तंग नायलायसिनाय रेडी एंगदि नरक फान साबनि तंग बरक सना आसु 5 बोसोरनि सेपने गोबां जों डिप्राइभ खाइ तंखा 5 बोसोरनि सेपने गोबां अब कोनो देश कोनो राज्य भारतवर्षनि कोनो राज्य अबहाय 5 बोसोरनि सेपने गोबां एसे लोकल बॉडी इलेक्शन खायनि बागै अब सिलें अब त्रिपुरा नि कैसा बुमुल हामिया कॉन्स्टिट्यूशन नि राइट ने डिनाय खायनाय सरकार हायनि कैसा जों बुमुल मानि थांखा त्रिपुरा सारकनि अधिकार न कासमाबाय आबन बागैनो जों फुनुगना नांनाय ताकु बसकानि बिसि इलेक्शन इवेन बसकानि टीटीडी इसे इलेक्शन जों फुनुगना नांनाय ताकु ते बुकु जों बिरेडी अंबायदि जतन चांखाबायदि जों नायलायसिनाय फानसा हुसुक फान तंख और कोनो खा हामियांगनि जरा चिनिकरि कोनो खा मेरेनानि जरा करै कथालायांगनि कोनो जरा करै चिनी अधिकार चिनी राइट नि बागै थानसा सेंलायनो नांनाय ओ महाराजानि ओ कचार मुं नसे जों फान मारिलायनाय बाय द वे ताखुते फुकुसं आं खाखायो जों जतन थानसा जे जागाव थानसा ओंया ने कक सिलेतने नरको बुचिदि ताखुते फुकुसं जों बायके दिनै खायदि दं जों जत थानसानिया आर कागि थाङो ओरो थाङो आबो बाय नों दुर्बलंने नि मान थाइतै दुर्बलंने जोंनो बिसि इलेक्शन से खायना नायग्राया नि बदल बिसि इलेक्शन से खायना नायग्राया नि बदल चिनी मान थाइने रेना से नायग्राया गामि आमसाय बहाय दुर्भिक्ष चले दं मान थाइबो बाहाय चले दं रोंनक बाहाय चले दं मियासि चिनी ऑनरेबल खरकसा एमडीसी राज्यपाल मनोनीत एमडीसी बखानी कक साका चिनी ऑनरेबल खरकसा राज्यपाल मनोनीत एमडीसी मास्टर करै स्कूल हामिया लामा करै दै करै आबोनि व्यवस्था खाइमाया आं बयबो साजागो तो बोतो चिनी बदल ने एमडीसी आ बर गुबुननि बदल ने एमडीसी सी आं सागा थाङै साइदि रां करै चिनी और आं बनो हिसाब साइखनारि के मियाव जेहेतु आं मियाव सीएम नि इंचार्ज तंगबा फाइनान्स डॉक्टर आनि थानि कक फिरकनानि आनि थाने रजाकमानि ताखुते बुखुसं बोसोरखे जों थंजागि दं
abo miya ang saka अधिवेशन थांनाय 5 बोसोर दिफ्रा मथा फाइमानि सिमिस आं हिसाब बेखौ थांनाय 5 बोसोर जों जे राज्य सरकार जों बाजेट दिमानो तो बर कौसि खनाया फेलि द नायनाया साइसिमया जों जे अधिवेशन बाजेट खालायमानि 1800 कोटी 2500 कोटी 5000 कोटी 1200 कोटी जों खाय बोसोर चिनी प्रोजेक्ट ताम खायनाय एलाकायाव ताम खायनाय बर तैरिनाय बर लामा रिनाय बर कालबा रिनाय बर स्कुल नक सोनामनाय बर बेकारनि बागै बहाय सामुं खायनाय बुरिरंनि बागै ताम खायनाय दियाखं यागमायरनो बाय ताम चिनि बकेसे वान समन दं जों अफाय खाय जों बाजेट सोनामो बाजेट बरक नाया चिनि बाजेट बरकनि इच्छा मते एडिशन ताकलाय जों रहरि माननै बाजेट तिसादि बाजेट तुबुदि नि बरक तुबुइ फाय बाजेट बरकनि स्टेट नि बाजेट तुबु खांगा के बरक आबने एप्रूव बरक तुबु माननो बरक एप्रूव खायफिया बा एडिशन बागै से बरक बाजेट तुबु बरक तुबु माननो बरक एप्रूव खाया अबाहि खायो ताकलाय नि कक सावनो ताकलाय बरक ताम खाके चिनि बागै बरक बाजेट प्रोविजन दाखातामा 860 कोटी टाका बाजेट प्रोविजन एडिशन बागै जों बाजेट प्रोविजन दानाय शेष यागुलो बसुक बरक एप्रूव खायका सेंक्शन खायका 518 कोटी 518 कोटी नि 518 कोटी सेंक्शन ताबुसो जों 259 कोटी से रां मानद्रब एके आंकक साना नायमान हेके जों थांनाय 5 बोसोर एडिसे हाफां फायमानि जे चिनि यागो प्रशासन खालायमानि यागुलो जों बसुक रां मानखा बसुक रां माया आबनि बाहायनो दरक सिनाना ताकते बगुसम जों थांनाय 5 बोसोर हिसाब खायनायखा राज्य सरकार जोंनो बसुक रिनाय नि बरकनि कैबिनेट बरकनि बाजेट बरक जे गसेमानि राज्य सरकार एडिशन जों असग्रिसिनाय नि जते गसेमानि परेबो लास्ट मुहूर्तेव हंगाके बसरनि शेष एप्रिल फेब्रुआरी नवेम्बर हंगाके लास्ट जखन रां रिलीज कैनेनि ट्रांसफर फान्ड शेयर ऑफ टैक्सेस लोकल बॉडी आ तीनटा हेड जों रांमान ओके आबो जखन रहफोरके जनक रां जे रहना हिमानि एप्रूव रहना हिमानि आवश्यक सि रां रहर यांगै किसा के रां रहमानि परे थांनाय 5 बोसोर जों नायखा 254 कोटी 60 लक्ष टाका 254 कोटी 60 लक्ष टाका जों रां मानथाय रां रहर जालिया ब्रो गस मसे जों रहगरया जों सु रहरनाय जता बाजेट एप्रूव सेंक्शन आ सेंक्शन नि रां से जों 254 कोटी 60 लक्ष रां माय और 254 कोटी 60 लक्ष जों तंगनो रां मान ताके चिनि ताबो बेतन यो पेंशनरनि जे लायबिलिटी दं चिनि थानि बरनि कमिटी बरनि लीव सैलरी बरकनि अदर ने ग्रेचुइटी रकनि जों अलरेडी 43 जनानो जों रोखा नरक जतन साइमानो प्राय जों 160 जना हायनो जों मानलि जेता पेंशन रि दं चिनि ताबो बरकनो परमानेंटली बरकनि मान थायरकनो रिनानि हेके चिनि ते 136 कोटी 25 लक्ष टाका नां चिनि 5 बोसोरनि मान थायरकनो जों सुपुंनानि हिंगाके चिनि ते 154 कोटी जो तमोनि चिन्तानि रां फायगे जों पेंशनरनि समस्या रनो जों समाधान खायमां खामो जों राज्य सरकारनि थानि आबनति फायदि कक सालायनो आसक लायनो काहाम के सालायनो कक सि सालायलांया बरक जों बाय आसकनायनि कुनु अगसेक्रे गे नरक साइमानो बुखुक्ति अंखारिमानो तिनि हेकेबा राज्य सरकारनि एलायन्स नि अंखारि फायदि हायके बीजेपी बाय ताथा अबखौ जतन बुखु गान्दार फियाबा जों बरक बाय कफाइ तंनाय खुताबो जेहेतु केंद्र सरकार जोंनो साका नासिंदि जोंनो जस्टिस रिनाय तलानि ककबाया चिन कुचुंनि कक सेखानादि चिनि दर्ज जों ताबो नारु तांखौ किन्तु बेसे दिन जों दर्जन नारगे माने महाराजा कक समाय ताइ सालबसो जों दर्जन नारगनाय ताइ सालबसो जों बरन अकक नानाय जरा फाइ दङ जों फियाबा जों सिरिं के तंखौ जों कफाइ तंखौ नायग्रानायखौ अर तंगैनो फाइट खायनाय बरक बाय हानसा आसगैनो फाइट खायनाय बरन लाचिमु रोंनाय ताब देश ताब कान्ट्रीओ बिलिसिलिटी लोकल बदिनति बर लाचिमु माने दं अबहाय तेबो लाचिमु जों रोंनायखौ बसकाङो
जों एलायन्स दङ एलायन्स दंफानो जों सिनि मान थाइनो सानानि बागै जों खुब गौरव सिरिं सिरिं खायो बुइ हेगे आचौगि साजाकफोरा आचौगि कक थाइसे सारा गया विधानसभा कक थाइसे सारा गया बा कैबिनेट दङ कक थाइसे सारा गया निनि पार्टियाव दङ कक थाइसे सारा गया जों आबहायंला जों फाइट खानाय ताखौ के बुकुक जों आबन बागै तिनि ओ अपडेट आं मध्य प्रदेशनि लोकल बॉडी इलेक्शन नि अपडेट निनि गुजरात नि लोकल बॉडी नि अपडेट ते महाराष्ट्र नि जे लोकल बॉडी इलेक्शन चिनी बार्डिक्ट रिमानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नि থেকে যে বার্ডিক্ট নি রেজাল্ট তাম তাম ফাইকা মা খাইকা ইভেন আ স্টেট রোগ কিন্তু চিনি নি কাইসা এমন একটা সরকার তাবো উনি তংখা যে সরকার বুনিয়ার তামং তম্বর মুকুমিসি তংলস না হারিয়া ও সরকার বুনিয়ার তামং উই তংর স্টেটে উপরক তাম খাইতং যত নবি তং স্টেটে তাম খাইতং বড় যত নবি তং ফিয়া অরনি সরকার কাইসা এমন ত্রিপ্রাসারণ দিনেই খাইনি একটা দৃষ্টান্ত একটা গভীর একটা ত্রিপ্রাসারণ নিমান থাইন দিনেই খাইনি একটা গভীর ষড়যন্ত্রতে খাই তমনি অবনি শেষ পর্যন্ত অবনি রেজাল্ট অবনি মান থাইছেন সুপ্রিম কোর্ট নি ইয়াকিনে ভারতনি যতন সে কোচকুক দরবার নক নি ইয়াকিনে না নাই আবার বলে খাপনে তাকুকে বসে বি রেডি যতন সময় তাংদি রেডি ইংদি চাং খাদি খরগ পাকরি খাদি বসকাঙ্গ পতর বাংলায় নাংনাই বসকাঙ্গ সাবতাম সাবনি ফানতং আবু মানাইলেনে তাকুকে খুকসং বাহাই जों बाहाय नरक फामसा जों नायलाय नायलायनि जरा फाइ दंखा फाइदि जतन थामसा आंदि अ क कसानानि बागै तिनि नरकनो जों नरकनो आं फेसबुक लाइभ नि बिसन्ति अ केसा क कसाना बाय द वे जों नरकनो ताकेसा साखनानि क जों सारा त्रिपुराव जों कताल तैबो 123 তে বিসি সিনাম ফিগানোর বিসি মানে বিলিশ কমিটি পঞ্চায়েত नि एडिसी नि তাই 123 তে কাতাল जों সিনাম ফিরকা মিয়ানো जों ঘোষণা খাইরিকা আব নোটিফিকেশন মাহাইনংখा তাকোকে বুকুকসং জিওগ্রাফিক্যাল কতরনি কন্ডিশনनि কারণে বা বেলাই নিনি एरिया कतर ओंगै दङ बिसि थांथया फाइथया आबहायनो जों सकाखा ताई बरक गोबां लुको गोबां दंखा बिसि काइसानि बिसिङाव जे आबहायनो जों सकाखै ताबो ताई कताल 123 ओंखा आबो बाय टोटल चिनि ताबो ओंनाय एडिसि नि 710 ता बिसि 710 ता बिसि ओंखा बबो जुनालो काइबिसि बांखा आबन किसा दवै आंनारनो नॉर्थ जुनो कताल 12टा कताल बिसि सनामजाखा आबो बाय ताबं नाय 72 बिसि गाके निनि 29 जुनो कताल 9टा अंखा आबो बाय 41 टा बिसि अंसेनाय दलाय जुनो 27 टा कताल बिसि अंखा आबो बाय 137 टा बिसि अंसेनाय दलाय जुनो के निनि खुवाई जुनो 16 टा कताल अंखा आबो बाय 85 टा बिसि अंसेनाय वेस्ट जुनो 15 टा कताल अंखा विलेज कमिटी आबो बाय 97 टा अंगनाय सिपाई जलव 14 टा बिसि कताल अंखा आबो बाय ताबो 75 टा अंसेनाय गुमुटी जुनो 6 टा कताल बिसि अंखा आबो बाय ताबो 34 टा अंसेनाय अमरपुर जुनो 12 टा अमरपुर नि चिन कैसे जुनल कताल अंखा अमरपुर जुनल 12 टा कताल विलेज कमिटी अंखा आबो बाय 82 टा अंगनाय ताई बिसि मनो जुन 6 टा कताल अंखा आबो बाय 37 टा नि विलेज कमिटी अंगनाय कसमतियारि साउथ जुन आरो 6 टा कताल अंखा आबो बाय 50 टा टोटल 587 टा नि जागाव ताबो 710 टा विलेज कमिटी अंसिनाय 123 टा कताल जों खायका ताबो सुप्रीम कोर्ट नि गोबां माखासे जे डाइरेक्शन नि डिलिमिटेशन कताल वर्ड कताल बिसि आबो ngनि tongna आबो कंटिन्यू प्रोसेस आबो बाय कुनु कारणे अजोहात फनोगै स्टेट इलेक्शन कमिशन बा स्टेट गवर्नमेंट इलेक्टोरल रोल रां करे स्टाफ करे हाई नै ईवीएम दर खाइने बैलेट पेपर हाई नै कुनु समय इलेक्शन दिनै खाइ मानिया अब जों पाइको एक हाती बासा त लाई थांगा ताई हाती बार थामनि बिसिङनो चिनि
state election commission state government central government chini honorable bench justice high court supreme court ni justice ni thani borok ni jawab dehi bari nai borok kokma sane a dineno saklai jak nai usuk din ni bisingono narok election khaidi ni albai election ni bagai jani amchai jani ward jani bc jani junal sub junal narok jotono reading by side by side chini phainai 2026 ni edisi election bo phai tong tapu te bukuk song jeng narok besike jeng samung khosori khaima tong narok obono jotono jeng chakri ni khetre hindi jeng ব্যবসা বানিয়া খাইনানি ক্ষেত্রে जों प्रत्येक बोसोर से रां अमेके किसाके रेजागै तंके आबो बायसे जोंनि चाकरि नानानि आबो बायसे जों डेभलपमेन्ट खाइनानि रां सिसिन आरो फाया के आबोनि बागैनि ओ फाइट जोंनि लास्ट फाइट नि जों डेटा सम ओ फाइट एक्जिस्टेंस नि बागै फाइट ओ फाइट जोंनि दफाना मथांनानि बागै फाइट सिरिं आसुलै तंनानि बागै फाइट या आन बागै जतन न ताइसा थामसा अंगनानि बागै आं कबकनाय बुबाग्रानि लगे तंनानि बागै कबकनाय के नरक न जतन न आसु जरा कबां मान नाय नरक नाय तंमान बागै बेलायखेना हामबाय के फुं काहाम जतन न काहाम तंबाय दि